ଆଉ କିଛି କହୁନୁ ରାଉତ ବାବୁ ଟିକେ ଆସିଲ। আসছি নন্দ বাবু আসছি আসছি নন্দ বাবু କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କାମ କଣ ଅଛି ନନ୍ଦ ବାବୁ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜୁ ବାବୁ 2020 ମସିହାରେ ତମ ଫାଇଲଟା ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ଆଣିବ। ଠିକ ଅଛି ମାନ ଦଉଛି ହଁ ଆଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆଣ। ଠିକ ଅଛି ଆରେ ନନ୍ଦ ବାବୁ ପେପରରେ କଣ ବାହାରିଛି ଦେଖିଲେଣି? ଏ କରୋନା ଗଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳଟା ହବ ଆଜି ବସିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମଟା ସାରିବି। ହଁ ହଁ ସାରନ୍ତୁ କାମ ସାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବି ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଉ। ରାଉତ ବାବୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ମିଳିଗଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ ମିଶ୍ର ବାବୁ କଣ ପାନ ଫାନ ଆଣିବେ କି? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଣିଦଉଛି ଆଣିଦଉଛି। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମୋ କାମଟା କୋଉ କାମ ମତେ ଦେଇଥିଲେ କରିବାକୁ? ସାର୍ ଭିତରେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଘରକୁ ବାହାରିଛି ଆପଣ ନନ୍ଦ ବାବୁ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୋ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଆରେ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ମୋର 10 ଥର ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ଥର ଏଇ ଛୋଟା କୋଟରେ ମୁଁ ଆସିବି? ମୋ ଫାଇଲ୍ କଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ବସିଲେ ଆଗ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭାରି ନିୟମ କାନୁନ ଜଣା। ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିଲେ ଚାଲିବ କି? ନାଇଁ ନା ଚାଲିବନି। ଚିନିରେ ମାନେ ଆରେ ଚାରେ ଚିନି ନଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ଚାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଏ ରଘୁ କହିଲ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଚା ଟିକେ ଆଣିବ। ଚା ଟିକେ ଆଣେ। ନାଇଁ 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 ସାର୍ ସେସବୁ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମୋ କାମଟା ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ବୁଝେଇବି? ଫାଇଲ୍ଟା ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି ଓଜନ ଟିକେ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଫାଇଲ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ଫାଇଲ୍ର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। କଥା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ ନା
बाय द वे फाइलटा भारी भारी लगुची। थैंक यू लाइक इट। ସାର୍ ମୁଁ କେତେ ଓଜନ ବଢ଼େଇଛି କ'ଣ କରିଛି ତାର ତ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମିଶ୍ର ବାବୁ ଅଲମ୍ପିକରେ ଖେଳ ଦେଲାଣି ଟିକେ ଲଗା। ତ ସତ କଥା ଆଜି ଅଲମ୍ପିକଟା ଥିଲା। ଦେଖିବା ଦେଖ ଜାଣିଛ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଏଇ ଅଲମ୍ପିକରେ ଆଥଲେଟିକରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇନି। ସତ କଥା ତ। ଆଜି ଯଦି ଆଥଲେଟିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଆଜି ଯଦି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆଜି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବି ଗାନ ହୁଅନ୍ତା। हे प्रभु आज नीरज चोपड़ा को जिते दियो प्रभु। हे प्रभु आज नीरज चोपड़ा को जिते दियो। नंदाबू देख लो नंदाबू आज इंडिया गोल्ड मेडल जीतला। नंदाबू आज इंडिया गोल्ड मेडल जीत गला। नंदाबू आज नीरज चोप्रा गोल्ड मेडल जीत गला। देख लो नंदाबू। अरे ये जाती है ना वो ये तो जाती है ना। के अंदर और वो आया है टोक्यो 2020 में 87.58 मीटर्स का इनका वो लाजवाब थ्रो भारत को गोल्ड मेडल दिलाता हुआ। क्या लाजवाब एफर्ट। पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम एथलेटिक्स में ओलंपिक गेम्स के अंदर और वो आया है टोक्यो 2020 में 87.58 मीटर्स का इनका वो लाजवाब थ्रो भारत को गोल्ड मेडल दिलाता हुआ। क्या लाजवाब एफर्ट इनके द्वारा। खुशी जाहिर करते हुए आदिल सुमेरीवाला भी। आदिल सुमेरीवाला के अलावा खुशी पूरा भारत जाहिर करता हुआ। नीरज चोपड़ा ये पल यादगार बना दिया है आपने भारतीय इतिहास में। और अब टोक्यो में बजेगी ओलंपिक नेशनल स्टेडियम में भारतीय नेशनल एंथम।
एपटे गोटे भिन्नक्षम ता सठिक परिचय पई लांच रूप में जातीय पताका दौची आ सेपटे किए देश पई गोल्ड मेडल जीति इतिहास सृष्टि करुच्ची। एपटे गोटे दिव्यांग कहार टीवीर साउंड को शुणी वर्षारे ओदा होई जातीय संगीत को सम्मान दौची तो सेपटे जड़े एथलीट भारतर जातीय संगीत को नुआ परिचय देवाई चेष्टा करुच्ची। एठी एही भिन्नक्षम को जातीय संगीतर सम्मान जनाई छिड़ा हबार देखी किए अटकी जाउची तो सेठी किए जातीय पताका को लांच रूप में देखी निजर भूल को बुझीपारुची। प्रकृत में स्वाधीनतार महत्व कौन आपण माने तो दर्शक निजे विचार करिवे। छाड़न्तु से सबू आसतु समस्ते मिलीमिशि धन्यवाद जणाइबा पदक जीतिथिबा समस्त भारतीयों को। निश्चित भाव में 2020 टोकियो ओलंपिक आम समस्तों पाई अविस्मरणीय होई रहिबो। राजनैतिक अस्थिरता हेउ अबा सरकारी कार्य घोटाला सबु पर मध्य आम देश आम जातीय पताका एवं आम जातीय संगीतर सम्मान अक्षुण्ण रखिबा आमर मूल दायित्व। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। जदि आम तरफरु कौनसी भी भूल अबा त्रुटि रही जाइछि दयाकरी आमको क्षमा करदेवे। जय हिंद।